Milto Common Dima. Dohitola area gongke edison hekete Milto Common Dima ongka ke Similipal area gongke Similipal area gongke edison hekete Milto Common Dima Dohitola FC Rangamanion Hidima ongka ke Fancy Varigala area gongke na kumut kona hekete Milto Common Idima ongka ke Similipal area gongke na kumut kona hekete Milto Common Idima ongka ke Hasyata area gongke na konti kon reducer hekete na kumut kona Milto Common Idima Murmu production area gongke reducer hekete Milto Common Idima ongka ke Vaishnavi area gongke na kumut kona hekete Milto Common Idima ayam lekan jaga menata bona pucip nakan se ontere bondo hoy ma haji karo প্রথম কোয়ার্টারে খেলুଛନ୍ତି এই খেলারে ବହୁତ ହଉଛନ୍ତି ସେ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ
ଇଏ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ ବାରିପଦା ତରଫରୁ। ଦେଖାଯାଉ ଖେଳ କୋଉ ପଟେ ଗତି କରୁଛି। প্রথমার্ধ সুদ্ধা ফ্রেন্ডস ক্লব বারিপদা 1-0 গোলে অগ্রণী অଛନ୍ତି। ফ্রেন্ডস ক্লব হলদিয়া রঙର ଜର୍ସି ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟେନର ତରଫରୁ ସେଇଭଳି ଭାଇ ଛତାର ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମାର୍ଧର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇଭିଏମ୍ ଗୋଡାଉନ୍ ତରଫରୁ ଖେଳର କିଛି ସମୟ ପରେ ପରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲବ ବାରିପଦା। କଣ୍ଟେନର ତରଫରୁ राइट बैक पॉइंट शॉट ଦେଇଛନ୍ତି फ्रेंड्स क्लब बारिपदा। मुरुडा विरुद्धରେ लंबा पास प्रति उत्तରରେ गोल रक्षक मिडफील्ड को शॉट ଦେଇଛନ୍ତି। मुरुडा खेलाड़ी हाथ में बॉल 10 नंबर खेलाड़ी हाथ में बॉल थिला। सुंदर पास थिला मिडफील्ड को मात्र सीधा सड़क गोल रक्षक हाथ में बॉल। फ्रेंड्स क्लब बारिपदा शुक्लाल बाबू के हाथ में बॉल साथी खिलाड़ी को पास देवार सक्षम होती प्रायतः फाउल। भाई छतर मुरुडार प्रथमार्धर प्रथम फाउल गोलकीपर अति निकट में भाई छतर 5 जणिया 4 जण खेलाड़ी एक प्राचीर सृष्टि करिसेंती बारिपदा फ्रेंड्स क्लब विरुद्ध देखा जाऊ प्राचीर भेद करि कि नहीं। फ्रेंड्स क्लब अति चित्ताकर्षक शॉट थिला मात्र सामान्य व्यतिक्रम गोलकीपर बाहर जदि प्रायतः बैक पास नहीं था किसी एक सुजोग सृष्टि होता बोली आशा करा जाए। एथि सहित मध्याह्न जाग्रत द्वितीयार्धर खेल आरंभ होइछि। राइट आउट रे फ्रेंड्स क्लब बारिपदा गोल आगु को आगे नहीं दिले मुरुडा विरुद्ध पुणी एक सुजोग थिला एवं गोल को जदि गोल में परिणत सम्मुखीन होइछन्ति
ମୁରୁଡାର ଖେଳାଳି ସୁଯୋଗ ଥିଲା ପରିଶୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଫସାଇଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବାରିପଦା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲବ Nyanyilia berapa selong cintande jadi motorcycle nangkon license hote selong cintande jadi motor kapona onter bando hoy ma जो कथा बंधु बाबू कहले जत जेजेलिया बहाक ठेन हरदास गेजे आलोबिन दोहय पे एबिना गाड़ी सड़क के तांगे न पश्चिम पास्टारे एबिन लगी जगह मेना दोहय भी चदा जो हाथे नाते चला लगी असुविधा हुआ सड़क के तांगे आलोबिन दोहय पे ठीक है सड़क पर जो दर्शक भाई माने गाड़ी मोटरसाइकेल रखुଛନ୍ତି ଦୟାକରି सड़क पर न रखी पश्चिम पटे जगह अछि पश्चिम पटे रखिले भल हो आउ यात्रिक त्रुटि हेबो नाही हम पश्चिम पटे जगह अछि दयाकरि पश्चिम पटे रखंतु मुरुडार खेलाड़ी द्वारा एक सुजोग थिला राइट आउट रे आगो को आनी छंती लंबा शॉट बॉल रक्षक निज अख्तियार रे बॉल टिकु राइट आउट लंबा शॉट लेइथिले मात्र गोल रक्षक निज अख्तियार को आनी थिले बॉल टिकु प्रभाव पर प्रभाव सृष्टि करि चली छंती मुरुडार खेलाड़ी गोल टिकु परिशोध करबा पई जदि এই গোলটিକୁ ପରିଶୋଧ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଉଭୟ ଦଳ ସମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଟ୍ରାଇ ବ୍ରେକର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲବ ମାତ୍ର ଭାଇ ଠାକର ଗୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ सिद्धकांत सांगलाद को क्षेत्र मध्य हराई द्वितीय पर्याय को उन्नीत होते मात्र वर्तमान सुधा 1-0 बारिपदा फ्रेंड्स क्लब आगुआ अच्छा देखा जाऊ गोल को परिशोध करी समान स्थिति को आनिबारे सक्षम हो पारुछंती कि नहीं मुरुडार खेलाड़ी मुरुडा खेलाड़ी हाथ में खेला बॉल राइट आउट रे लंबा पास माध्यम रे बॉल को आगे नहीं जाते राइट आउट रे बारिपदा फ्रेंड्स क्लब सही भली प्रस्तुत होती डिफेंस मुरुडा सुंदर रक्षा डिफेंस मुरुडा द्वारा पुणी एक सुजोग राइट आउट रे सृष्टि करिसेंती बारिपदा फ्रेंड्स क्लब आउट मुरुडा खेलाड़ी जर्सी नंबर 11 को निकट रे बॉल लेफ्ट आउट रे आगे आनी छथि साथी खेलाड़ी को पास देबारे उद्देश्य सक्षम होई जति जर्सी नंबर 10 को पास फाउल 17 नंबर जर्सी को द्वारा लंबा शॉट मात्र दिगहरा शॉट गोल रक्षक निज नियंत्रण को आनी बॉल जदि निज नियंत्रण को आनी न था तथापि किसी प्रकार विपद नथिला कारण क्षेत्र बाहर को बॉल टी गति करिदला आउट आउट थ्रो करिवे मुरुडा 17 नंबर जर्सी ताको साथी खेलाड़ी को पास देते बैक पास जर्सी नंबर 2 लेफ्ट आउट रो राइट आउट रे जर्सी नंबर 10 को नियंत्रण बॉल मिडफील्ड को पास
ମାତ୍ର ଆଉଟ୍ ଦିଗହରା ପାସ୍ ତାଳମେଳର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ବାରିପଦା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁନ୍ଦର ପାସ୍ ହେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଥୀ ଖେଳାଳିକୁ ପାସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଡିଫେନ୍ସ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 8 ସେଇଭଳି ହେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ ରକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ବୁରୁଡାର ଡିଫେନ୍ସ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 8 ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ରେ ଅତି ତାଳମେଳର ସହ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ପାସ୍ ଦେଇ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ବଲ୍ ଲମ୍ବା ପାସ୍ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ରୁ ମିଡଫିଲ୍ଡକୁ ପାସ୍ ବାରିପଦା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲବ ଗୋଲ୍ ରକ୍ଷକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ମାତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧର ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅଧାଅଧି ହେଲାଣି ମାତ୍ର ଦିଗହରା ସଟ୍ ଆଉଟ୍ ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ସଟ୍ କରିଥିଲେ ଡିଫେନ୍ସ ବୁରୁଡା ରାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ରେ ଆଗେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ମିଡଫିଲ୍ଡକୁ ପାସ୍ ହେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଥୀ ଖେଳାଳିକୁ ପାସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିଗହରା ସଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ମାତ୍ର ଦିଗହରା ପାସ୍ ଥିଲା ଜର୍ସି ନମ୍ବର 16ଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା ବଲ୍ ବୁରୁଡାର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଏଥିସହ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 16 ବୁରୁଡା ପ୍ରଭାବ ପରେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇନାହାନ୍ତି ମୁରୁଡାର ଖେଳାଳି ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସିଭର ପରିଚୟ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 8 ବୁରୁଡାର ଖେଳାଳି ବାରିପଦା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବ ପରେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫଳ ପାଇ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1-0ରେ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମୁରୁଡା ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ରେ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ବାରିପଦା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଫାଉଲ୍ ମୁରୁଡାର ଖେଳାଳି ମିଡଫିଲ୍ଡରେ ଆଗେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଜର୍ସି ନମ୍ବର 8 ଯିଏକି ଡିଫେନ୍ସ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡଫିଲ୍ଡକୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ପାସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲମ୍ବା ପାସ୍ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍କୁ ଗୋଲ୍ ରକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ବଲ୍ 16 ନମ୍ବର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଲମ୍ବା ବଲ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଚିରି ଆରପଟକୁ ବଲକୁ ମାରାଇଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଣନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ପାସ୍ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲବ ବାରିପଦାର ଗୋଲ୍ ରକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ବଲ୍ ବୁରୁଡାର ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 11ଙ୍କ ନିକଟରେ ବଲ୍ ସୁନ୍ଦର ପାସ୍ ସାଥୀ ଖେଳାଳିକୁ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜର୍ସି ନମ୍ବର 17ଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା ବଲ୍ जर्सी नंबर 11 का हाथ में बॉल मुरुडार सीधा डिफेंस निकट को शॉट सुंदर डिफेंसिव रो परिचय देई छंदी जर्सी नंबर 12 का निकट थिला बॉल डिफेंस फ्रेंड्स क्लब बारिपदा प्रत्युत्तर रे बॉल को फेरई देई छंदी आउट राइट हैंड थ्रो देइथिले এই খেলার পরিসমাপ্তি পরে পরে আজির দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হব ঝাঞ্জলাপাল ভার্সেস মুরমুর এফসি মধ্যে এণু উভয় দলর খেলাড়ি মানুষ সূচাই দিয়া যাଉଛି এই খেলার পরিসমাপ্তি তৎক্ষণাৎ প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবেশ করিবে
ଅଟନ୍ତି ମୁରୁଡାର ଖେଳାଳି। डिफेंस राइट हाफ डिफेंस जर्सी नंबर 3 मुरुडार राइट आउट खेलाड़ी को पास देइथिले। राइट आउट रे बॉल को आगे नहीं जंती मुरुडार खेलाड़ी। पुणी एक सुजोग डिफेंस पास दबारे विफल होइचंती आउट। ଆଉ ଟିକେ ସମୟରେ ଏପଟ ସେପଟ କର। ଏହି ଖେଳର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ପରେ ମୁର୍ମୁ ଏଫସି ଭାର୍ସେସ୍ ଝାଞ୍ଜରାପାଳ ଏଫସି ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଏଣୁ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଖେଳର ପରିସମାପ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ये दौड़ूनी এটা এই तेजा दोसर क्वार्टर में खेल लगी 9 मैदान रे दाव की जामका उकी दुकी हुई किना रॉयल टाइगर एफसी झांझराबा भुवनेश्वर परियो मुर्मू एफसी मुर्मू निये खेल साथ लखान के एवेदी बिगिर को पुड़े पुड़े कहां साथ रखवा एफसी उनके सला रंगो जवाब में बना किना निये खेल साथ लखान के एवेदी बिगिर को पुड़े पुड़े कहां साथ रखवा ये गोल किक है आसी भाई या परवर्ती खेल खेलिबार सुযোগ पाइछन्ती रॉयल टाइगर झांझराबा तांकर निकट प्रतिद्वंदी मुर्मू गडगड़ा एक रोमांचक खेल एई खेल सरिला मादरे आपण मनकर पिला मानको बढ़िया रे प्रवेश कराइबे। ଏହି ଖେଳର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ପରେ ଆଜିର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଭର୍ସେସ୍ ଝାଞ୍ଜରାପାଳ ମଧ୍ୟରେ आओ नहीं ବାରିପଦା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1-0 ଗୋଲରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ମୁରୁଡା ଠାରୁ। ମୁରୁଡା ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଦେଖାଯାଇଛି ବେଶ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଖେଳ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ମୁରୁଡାର ଖେଳାଳି। ଜର୍ସି ନମ୍ବର 16ଙ୍କ ନିକଟରେ ବଲ୍ ମିଡଫିଲ୍ଡରୁ राइट सुंदर सुजोग थिला मात्र दिगोहरा शॉट जर्सी नंबर 12